वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व गोटे सॉलिड टका विषय कहबी जे कम एज रे ट्रेडिंग कर बहुत पैसा कमाई छी। जदी आपण ट्रेडिंग करे पई चाहउछन आ पैसा कमाइबा पई चाहउछन ताले सब्सक्राइब करंतु डीजे ट्रेडर्स। ये आपण को फ्री ऑफ कॉस्ट रे सिखेबे ट्रेडिंग केमति करा जाय आ वीडियो पूरा देखो। हेलो हाय नमस्कार नमस्ते भले थांतु समस्ते मु नवीन। आपण मैंने भावुं कि मुझे सतर नवीन ना मु रिपोर्टर नवीन स्वयं आपण को आमर कटाकटी चैनल तरफ मु स्वागत जनाऊँ। कहीं छिड़िला मलीजम केमी छिड़िला मलीजम आसतु तांकर प्रतिक्रिया नवा। आज्ञा टे शुणिबे आज्ञा कौन कहते कि आज्ञा आम कटाकटी न्यूज चैनल तरफ आसीजे। आज्ञा 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 नमस्कार। आज्ञा आपणकर कहीं उठी मलीचम केमी उठी मलीचम से विषय आमको टे कौन कहे कि मरांडी बाबू पॉइंट कर। सर नहीं कांथुरी कलर छाड़ी जाइए। आज्ञा आप व्यस्त हूँ ना जदि आपंकर गिलाटी बड़ हो जंग मझे बाड़े हो मलीचम उठी जाऊँगी तेज आप कौन सी डाक्तखाना भी जावा दरकार नहीं। सर्वदा आम चैनल तुम साथी अच्छी आम भी तुम साथी अच्छी आप जमा व्यस्त हूँ ना। आम चैनल तरफ आपको गोटे कटाकटी नंबर प्लेट्र अंडर गार्ड मिले। तो लिपस्टिक सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नवीन बाबू कौटी? हाँ सर हाँ मुझे बोदापड़ा जिलार माईछेड़ी गाँव में अच्छी। यही ग्राम में 3 जन व्यक्ति गिलाड़ू रोगर जीवन काटुंट और 5 जन व्यक्ति गुप्त रोग पीड़ित शुणा। ओहो तू बुझुनु आम चैनल आगू आगे केमी बुझिल कि नवीन बाबू तमे जेमितिका तम रिपोर्ट गुराक भी सेमितिका। केतेबेले भंड बाबूଙ୍କ रासलीला रिपोर्ट आउ केतेबेले तो कॉलेज रो वायरल वीडियो रिपोर्ट। एटा हमर कटाकटी न्यूज चैनल ना बाळ न्यूज चैनल एपटे तते कमिंग सुन देई सलानी केवल खाली रिलीज होवार बाकी अछि। एबे तमे इमिडिएटली संडखासपुर को जाई बात्या तक्तेर किछि तथ्य संग्रह करो। हेलो हाय नमस्कार नमस्ते भले था समस्ते आपण मानक आउ थे आम कटाकटी न्यूज चैनल तरफ स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने जानी वर्ष को थरे जमी रज आसे ठीक से भाई माड़ी आसी एक बात्या जार नाम हूँ तक्ते। जो बात्या कि सुलुसुल आस कुलु कुलु उड़ी हाँ मन रखु ये आपंकर उड़े नहीं पारे चाल तल डाल दयाकोरी बात्यारे पिंधती ना लुंगी। यदि लुंगी उड़ी जाए तेज आपंकर देखा बृहत काय रही सर। बात्या सरिया पर्यंत दयाकोरी आपण आम कटाकटी न्यूज चैनल को देखु था। किंतु आसतु एवं किसी लकडाउन जोरदार खबर नहीं आसवा कारण सारा राज्य में लकडाउन सटडाउन चलती। लकडाउन घरे बसी बसी पार्टीटा पेजुआ बेजुआ लगे मन गोटे ढेग आसुची भावुची कहीदेवी से काल गलानी से पुर को हांडी टेकी दियो ऊपर को। आज्ञा आम कटाकटी न्यूज चैनल तरफ आसलु आपंकर लकडाउन समय कमी कटुची आम टे कहे कि समयटा घंटा घंटा मिनिट घंटा आउ सेकेंड घंटा को नहीं कटु मो जीवन घंटा घंटाटा पूरा घोड़िया पड़ जाए। केमिति घड़िया पाइला आ कहीं घड़िया पाइला से विषय टे कहे कि शुणिबे से पिछा थरा कहानी को तेरे शुणु। भूलिमु परुनी तोते भूलिमु परुनी चाहिले भी तो पाखो फेरिमु परुनी समय तो बांधि देला पादर शिकुली। तू केते दिन एंदी को उपास रहबो न खाई न पी तावा सुदा बने देखा बोलू। संग चल घर को जीवा चल मु गोटे बोदाटा आनी कालिया तू चिकन काटिबो। हां चल संग चल जीवा ना सांग ना मुएनु खाइबिनी तमे तो जानी थिबो खइन टिका न पइले मो पछ कबाटा खोलेनी जे पर्यंत मते खइन टिके मिलेनी से पर्यंत मु खाइबिनी तमे जाओ खाइ दबो।
ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ଖାଇଦବ। ଆଉ ସେ ଖାଇବନି ଆଉ କୋଉ ବାଳୁ ଚାଲ। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ଭୋକକୁ ମାରିଦେଲା। ଏ ମାଲପି ତୁ ବୁଲୁଛୁ କାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ଖଇନି ମିଳିଗଲା, ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା, ଆକେଶା ପାଖରେ ମିଳୁଛି, ଯା ମାଲ ସରିବା ଉପରେ। ଖଇନି ପକେଟ ମିଳିବ? ଖଇନି ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ ମିଳୁନି, ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଖଇନି 2 ଗ୍ରାମକୁ 5,998 ଟଙ୍କା ନବ। ଆଜ୍ଞା 1 ଗ୍ରାମ ମିଳିବନି? ଭାଇ ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି, 1 ଗ୍ରାମ ଦେଇ ହବନି। ହଉ 2 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଦଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, କରିବି କଣ? ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ 2 ଗ୍ରାମ ଖଇନିକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋବାଇଲ ଦାମ ହବ ଆଜ୍ଞା 10,000 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ନମ୍ବର ଅଛି, ଇଏ ବି ତମର। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି ଅଛି, ସିଏ ବି ତମର। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ତମର। ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଖଇନି 2 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡିକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଲକଡାଉନରେ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଆଉ ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଇସାରନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଭଳି ଖଇନି ପାଗଳ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖଇନି ଖାଇ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ସହ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଲକଡାଉନର ପିତାଥର କାହାଣୀ କହି ଆମ ଆଖିରୁ 2 ଗ୍ରାମର ଲୁହ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଲକଡାଉନର ରିପୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ବାତ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ନେବା। ପବନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି କରୋନା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲଢୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବହୁଛି 49 ପବନ, ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଳି ଏବଂ ବାଲିମୟ ପରିବେଶ। ପବନର ବେଗ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କେତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଉତେ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ଝଲକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ତକ୍ତିରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ଘଟଣାକୁ। ହେଲେ ପବନ ତ କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପବନର ଗତିକୁ ଏହି ଚଢ଼ିଟି ରୋକି ନ ପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଗୁରୁତର। ପାଳଗଦାଡ଼ି ଭୁଷୁଡ଼ି 4ଟି ଗର୍ଭବତୀ ମୂଷା ମୃତ। ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମାନିଆ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧାଙ୍କର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଲୁଙ୍ଗି। କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ତମର? ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଏଇଟା କଣ କମେଡି କରିବା ବେଳ? ଏ ବାତ୍ୟାରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାଉ ଦେଖିବ। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଚାଳ ଟିକେ ନାହିଁ, କି ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କି ପିଇବାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ତାକୁ କମେଡିରେ ନେଉଛ? ଥରେ ଭାବିଲ, କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରକୁ ଏମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବାତ୍ୟା। ସେମାନେ କାହାର ସାହାରା ନେଇ ବଞ୍ଚିବେ? ଦେଖ ନବୀନ ବାବୁ, କମେଡି ବେଳେ କମେଡି କର, ଆଉ ସିରିୟସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅ। ସାର୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 2 ଗ୍ରାମ ଓଜନରେ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଟାଣୁ ଆଗେ ନିବାଡ଼ାନ୍ତୁ।